Tapos? Dos and north. Ha? Sa east and west, dos and north. Oo, Ito din nga hubang. Awa mo na yung kaligiran ng harapan. Par? 1.3 este, 0.8 norte. Ba, ito na iraalad, iiguom pa. Good. Oh, ano? Ang katanungan. Sigo. Pin. Iba na niraalad. Par? 0.7 este. Go. 0.3 este. Go. 0.1 south. Go. Yeah. Good. Ato ah. Corner number 4. Number 4.